السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في درس جديد بعنوان exprimer les conditions بمعنى التعبير عن الشرط. الوغ الدرس ديال اليوم خليته تري فاسيل تري سامبل باش يمكن لكم تفهموه. الوغ كنقترح عليكم ان طابلو كيما عندنا هنايا. فوالا هذا الطابلو هذا فيه 3 phrases. Les phrases, la conjonction اللي استعملنا pour exprimer la condition وتصريف الأفعال. La première phrase. Si tu travailles bien, tu réussiras. إذا خدمتي مزيان غادي تنجح. الوغ فين هو الشرط عندي باش نحقق النجاح؟ هو نخدم مزيان. الوغ نخدم مزيان هو الشرط اللي غادي يحقق ليا النجاح. تري بيان. الوغ جيت حدا داك الشرط واستعملت العبارة ديال سي. إلا خدمتي مزيان. دونك هاد هاد العبارة ديال سي دائما كتكون حدا لا بروبوزيسيون كي اكسبريم لا كونديسيون، كتكون حدا الجمله اللي كتعبر على الشرط. ما يمكنش نجيو نقول هنايا سي tu réussiras tu travailles bien non. دونك سي دائما كتكون بلوس لا فراز كي اكسبريم لا كونديسيون. مزيان. دونك غادي نشوفو دابا تصريف الافعال. الا استعملت سي دونك الجمله اللي فيها الشرط كيكون الفيرب ديالها مصرف في لو بريزون. D'accord? Si tu travailles, donc le verbe travailler conjugué au présent de l'indicatif, tu travailles bien, tu réussiras. Donc le verbe réussir, et les conjugués, bien sûr, au futur simple de l'indicatif. Très bien. Alors pour exprimer la condition, كنستعملوا l'expression si. تصرف الأفعال كنديروا si plus présent plus futur. Donc هذه la première chose اللي خصنا نعرفوها. إلا استعملت si خص le verbe يكون conjugué في le présent واللي تابعو يكون في لو فيتور. يمكن ليا ندير مثلا نبدل الجمل بحال هكا، ندير بحال هكا، ندير tu réussiras si tu travailles bien. دونك يقدر يكون سابق ليا هاد لو فيتور اللي قلنا عليه يكون سابق. انا ليسونسيال هو خص يكون عندي هاد سي دائما بلوس بريزون. داكوغ. ولو فيرب الاخر يقدر يديبلاسي، يقدر يكون من بعد ولا يقدر يكون من قبل. داكوغ. دونك عندي لا ميم شوز. ليسونسيال هو هاد السي تكون حدا لا فراز كي اكسبريم لا كونديسيون. جيسبر تكونوا فهمتوا. Je passe à la deuxième phrase. Tu voyageras au cas où tu réviserais des leçons. غادي تسافر. alors شنو هو الشرط ديالك باش غادي تسافر؟ في حالة إذا راجعت دروسك. دونك هذا هو الشرط. إلا رجعتي للدروس ديالك غادي تسافر. دونك العبارة دائما كتكون ليا حدا l'expression حدا لا phrase qui exprime la condition. Très bien. Donc l'expression au cas où le verbe اللي كيتبعها كيكون conjugué عندي في le conditionnel présent comme il est marqué في هاد لا phrase هادي. réviser. alors اش درت لكم هاد réviser هنايا ب ار بالزرق. normalement le verbe réviser, c'est un verbe de premier groupe. Alors, les verbes de premier groupe au deuxième groupe, باش نكونجيغيهم في le conditionnel présent. كنخلي le verbe كيما هو. Ça veut dire à l'infinitif. Réviser, par exemple, là, choisir, deuxième groupe. وتنزيد ليهم la terminaison de l'imparfait. اللي هي AIS pour je, tu AIS, etc. La terminaison de l'imparfait. تنظن أنكم عارفينها. Alors, au cas où, plus le verbe conjugué ou conditionnel présent. وكما قلت لكم دائما العبارة كتكون دائما لاصقة حدا الجملة اللي كتعبر ليا على لا كونديسيون. ما يمكنش نقول tu visiterais tes leçons au cas où tu voyageras. دونك ما كاينش عندها ان سونس اكزاكت باسكو لا كونديسيون كتطلب ليا واحد الشرط باش توقع باش نحقق واحد الهدف معين. دونك السفر إلا بغيتي تسافر خصك تراجع الدروس ديالك. Très bien. Donc si plus présent plus futur, au cas où plus conditionnel présent. Ou la dernière phrase, je t'offre un cadeau à condition que tu sois sérieux. نعطيك واحد الكادو بشرط أن تكون جادا أو جديا. Donc à condition que بشرط أن. donc هي العبارة اللي استعملت.
ou le verbe اللي عندي هنايا c'est le verbe être conjugué au subjonctif. Donc l'expression à condition que تتبعها un verbe conjugué au subjonctif présent généralement, on va dire présent باش من subjonctif présent. D'accord. Alors نشوفوا هنا فين هو الشرط. غنعطيك الكادو. شنو هو الشرط؟ à condition que tu sois sérieux بشرط أن تكون جديا وجادا. دونك هذا هو الشرط. دونك العبارة دائما كتكون لاصقة كما قلنا بجنب هاد l'expression هاد la phrase qui exprime la condition. En résume, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on retient? On retient que pour exprimer la condition, on emploie كنستعملو si plus présent plus futur simple كما شفنا في la première phrase. يمكن نديرو si plus imparfait plus le conditionnel présent. Donc غادي نستعمل لكم bien sûr كاين d'autres expressions كاين عاوتاني si plus que parfait plus le conditionnel passé. Il y a aussi si plus présent plus présent. De toute façon انا حاولت نعطيكم غير ابسط الاشياء parce que كاين d'autres expressions اللي غتعرفوا اليوم pour exprimer la cause pour exprimer la conséquence la concession l'opposition. donc حاولت نخلي لكم الدرس شويه très simple باش تمكنوا من استيعابه ونفهموا facilement. alors donc si plus présent plus futur simple, si plus imparfait plus conditionnel présent, au cas où plus le conditionnel présent, ou à condition que plus le subjonctif. donc le conditionnel présent نعقلوا عليه مثلا les verbes de premier groupe ou les verbes de deuxième groupe pardon IR اش نديرو لهم plus كنخليوهم كما هما و plus la terminaison ديال l'imparfait اللي هي AIS. alors نكملوها كاع AIS AIT IONS IEZ et AIENT. هذه هي la terminaison ديال les verbes à l'imparfait. donc كنخلي le verbe كما هو مثلا parler غادي نقول parlerai نخلي le verbe parler er ديالو في l'infinitif ou je lui ajoute la terminaison de l'imparfait. d'accord. هذا هو le conditionnel présent. bien alors à condition que plus le subjonctif. نقترح عليكم un petit exercice le voici. نحاولوا نشوفوا كيفاش غادي نديرو. خليت فيه غير 3 phrases. مثلا نعطيكم في الامتحان relis les phrases suivantes pour exprimer la condition. très bien. ونعطيتكم هنايا l'expression. alors شفنا si plus présent plus futur غادي نجي نطبقها هنايا. pour faire ça خصني نشوف لا phrase اللي فيها la condition اللي فيها الشرط. شنو هو الشرط باش نحقق واحد الحاجه معينه. alors je joue avec toi je jouais pardon عندي هنايا jouer à l'infinitif. tu ne triches pas. لعب معاك je jouais avec toi صاتني واحد سي avec toi tu ne triches pas. شنو هو الشرط الا بغيت نلعب معاك؟ tu ne dois pas tricher يعني ما خصكش تغش. لا يجب عليك ان تغش الا بغيتي نلعب معاك. دونك وعندي الاكسبرسيون سي. alors شنو غادي نديرو؟ غادي نجي نقبط سي ديالي فين غادي نديبلاسيها غنديرها هنايا سي. alors شنو قلنا سي plus شنو si plus présent. voilà le présent là il est déjà. si tu ne triches pas alors شنو عندي هنايا le verbe c'est comme le futur. je jouerai avec toi. le verbe jouer bien sûr. alors si plus présent plus futur. je قلت لكم déjà que je peux déplacer le deuxième verbe ديال الجمله الثانيه اللي ما فيهاش الشرط يعني الحاجه اللي بغيت نحققها يمكن لي نديبلاسيها هنايا ويمكن لي aussi نجيبها هنايا او دي pardon après la phrase هنايا. d'accord. alors غادي نقول si bien sûr je n'écris pas majuscule si tu ne triches pas je jouerai avec toi. d'accord. très bien. donc عندي si plus présent ديالي هو دا وعندي هنايا plus le futur. donc la phrase ديالي correcte. c'est bien. يمكن كيما عندنا هنايا si plus imparfait plus conditionnel présent نطبقوها. يمكن لي ندير نطبق غير القاعده. alors نديرو si plus imparfait plus قلنا si tu ne
traichez pas, conditionnel présent. Nous avons dire ça نخليو le verbe jouer كما هو هي er ديالو وغادي نزيد ليه la terminaison ديال l'imparfait اللي هي AIS لأن عندي هنايا je. Alors, si tu ne trichais pas, je jouerai avec toi. Donc, كتكون عندي الجملة ديالي tellement correcte et très bien. Alors, je passe à la deuxième phrase. Tu lis 3 nouvelles. Je t'achèterai une tablette. دونك فينا هي الجملة اللي فيها واحد الشرط باش نحققو كيلكو شوز. الوغ جو تاشيتوري اون تابليت، هذا هو التحقيق، غادي نحقق لك شي حاجة هي انني نشري لك لا تابليت بشرط ماذا؟ بشرط انك تقرا 3 نوفيل، خصنا نزيدو هنايا واحد اس. tu lis 3 nouvelles je t'achèterai une tablette هنايا à condition que. alors ناخد l'expression à condition que ونحطها حدا العبارة à condition que tu lis 3 nouvelles. Voilà, donc هما براسهم في système de Word طلعوا لنا لو subjonctif. Très bien, donc غادي نمشي نشوفو à condition que، قلنا لا à condition que voilà plus le subjonctif. هي à condition que plus le subjonctif. Très bien. Donc غادي نجي وندير à condition que plus le subjonctif وغادي ندير à condition que tu lises هذا le subjonctif. غادي نخلي لكم واحد لو طابلو من بعد في الدروس الماجيه باش نكونوا نتكلموا على لو subjonctif بزاف. sur le subjonctif vous pouvez aussi chercher sur internet le subjonctif présent ou غير ديال دوك لي فيرب اللي كيتستعملوا بزاف pour faciliter la chose. alors à condition que nous avons dit plus le verbe conjugué au subjonctif. Alors, à condition que tu lises 3 nouvelles, je t'achèterai une tablette. Donc, le verbe اللي كيكون ما تيهمني شيء، اللي تيهمني هو le verbe اللي كيكون من بعد l'expression à condition que. La dernière phrase, tu dois appeler le médecin, tu es malade. Alors, شنو إمتى يمكن ليا نعيط على الميدسان؟ إمتى؟ الشرط هو أنني خصني إلا كنت مريض. دونك إلا كنت مريض غادي نعيط على الميدسان. دونك غادي نجي نقولو ناخدو اوكا او ونديرها هنايا. pardon je vais faire copier coller. alors غتعيط للميدسان امتى؟ اوكا او. دونك عندي هنايا tu es malade. nous avons dit que اوكا او كنستعمل معها le conditionnel présent. le verbe être au conditionnel présent هو au cas où tu serais malade. Alors tu dois appeler le médecin au cas où tu serais malade. Donc au cas où plus le conditionnel présent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. وفي أمان الله. كنتمنى تكونوا فهمتوا la leçon. Donc حاولت نخليها très très facile et très simple. كنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وفي أمان الله. السلام عليكم.